ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan kajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah tentang Al-Asma'u Sittah. Qala al-muallif rahimahullah i'rabul asma'i sittah. I'rab al-asma'u sittah. Wa amma al-asma'u sittah fa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i syarfin. Adapun al-asma'u sittah, maka ketika rafa menggunakan waw, ketika nasab menggunakan alif, ketika jar menggunakan ya dengan syarat. Qala al-muallif rahimahullah surat i'rabiha bil huruf. Syarat-syarat al-asma'u sittah i'rabnya dengan tanda huruf, yakni rafa pakai waw, nasab pakai alif, jar pakai ya. Antakuna mudhafatan. Yang pertama harus mudhaf. Fa'in ufridat anil idhafat uribat fil harakati dhahirah. Jika dimufradkan, yakni tidak dimudhafkan, maka i'rabnya dengan menggunakan al-harakat adh-dhahirah. Rafa pakai dhammah, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah. Nahu walahu khabar muqaddam akhun mubtada' mu'akhkhar, rafa pakai dhammah karena tidak mudhaf. Wa inna lahu aban. Lahu khabarnya inna, aban ismu inna, nasab tanda nasabnya fathah karena tidak mudhaf. Wa banatul akh, al-akh mudhafun ilaih, majrur tanda jarnya ialah kasrah karena tidak mudhaf. Yang kedua wa antakuna idhafatuha bi ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang kedua mudhafnya tidak kepada ya mutakallim. Fa in udhifat ila ya ribat bi harakatin muqaddar ala ma qabla al-ya, yakni lil munasabah. Jika dimudhafkan kepada ya mutakallim, maka i'rabnya diberi tanda harakat muqaddarah atas sebelum ya, yakni lil munasabah, menyesuaikan dengan keinginan ya mutakallim. Nahu inna hadha akhi. Akhi. Naam. Khabarnya inna. Rafa. Tanda rafa'nya ialah dhammah muqaddara ala ma qabla al-ya. Wa an takuna muqadda'atan. Dan yang ketiga ialah berbentuk mukabbarah, yakni tidak ditashghir. Fa in suhirat uqribat fil harakati dhahirah. Jika ditashghir maka i'rabnya harakat dhahirah.
rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah. Nahu hada ubayyuka. Hada mubtada, ubayyuka khabar, rafa tanda rafa'nya ialah dhamma karena bentuknya tasghir. Wa an takuna mufradatan. Kemudian syarat yang keempat, syarat berbentuk mufrad. Fa in funyat au jumi'at u'ribat i'rabal musanna wal majmu'. Jika dimusanakan, maka i'rabnya mengikuti isim musanna. Jika dijamakkan, maka i'rabnya sesuai dengan jamaknya. Kalau jamak taksir, rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah. Kalau isim musanna, rafa pakai alif, nasab dan jar pakai ya, barakallahu. Wal aqsah fil had an-naqsu ay hadfu akhirih. Menurut bahasa yang paling fasih dan paling banyak digunakan untuk hanuka ialah an-naqsu. Artinya huruf akhirnya dibuang. Wal i'rab bil harakati 'ala nun, dan i'rabnya didasarkan pada harakat nun. Artinya hanuka itu huruf akhirnya sebetulnya bukan nun. Ya. Huruf akhirnya sebetulnya apa ini? Bukan nun. Tapi waw, hanwun, gitu ya. Tapi yang paling banyak penggunaannya ialah huruf akhirnya dibuang. Ya. Menjadi hanun. Sehingga harokat yang dipakai ialah di atas nun. Ya, ini ketika rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah. Nahu hada hanuka, wa ra'aitu hanaka, wa maratu bihanika. Wa lihada lam ya'uddahu sahibul al-jurumiyah. Oleh sebab inilah penulis al-jurumiyah, yakni Ibnu Ajurum rahimahullah, tidak menganggapnya termasuk kelompok ini. Wala ghairuhu, dan juga al-nahwu yang lainnya minal asma, dari isim-isim ini, wa ta'aluha khamsatan, dan mereka menjadikan anggotanya cuma 5 dan disebut dengan al-asmaul khamsah. Nah, barakallahu fikum. Jadi bahasan kita sekarang ialah tentang al-asmaul as-sittah. Yang pertama ialah pengertian. Kalian lihat catatan al-jurumiyah. Apa pengertian al-asmaul as-sittah? Al-asmaul as-sittah ialah 6 isim yang terdiri dari abuka, akhuka, amuki, buka, tumalin, wahanuka. Nah, yang kedua tentang i'rab al-asmaul as-sittah. Al-asmaul as-sittah rafa pakai waw, nasab pakai alif, jar pakai ya. Yang ketiga, syarat-syarat mengikuti i'rab al-asmaul as-sittah
Coba baca catatannya. Yang pertama syaratnya mufrad. Ini ada tambahan penjelasan. Kalau berbentuk musanna, maka i'rabnya isim musanna. Si abun abawani, ja'a abawani, ra'aitu abawaini, marartu bi abawaini. Ya. Akhun akhwani, ja'a akhwani, ra'aitu akhwaini, marartu bi akhwaini. Nah, barakallahu. Kalau dimusanakan menjadi zawa, ja'a zawa malin, ra'aitu zawai malin, marartu fi zawai malin. Nah, barakallahu. Kalau dijamakkan, tentunya tidak bisa jamak mudzakkar salim, karena bukan alam, bukan sifat. Tadi menggunakan jamak apa ini? Taksir. Kalau jamak taksir, apa pakai? Dhamma. Nasa pakai? Fathah. Sir pakai? Kasrah. Nah. Sekarang pakai istilah jar, ya. Nahwunya pakai jar, ya. Kemarin matan jurumnya khobat, ya. Biar adil. Kalau abun jamaknya menjadi abun abaun, ya. Ja'a abaukum, ra'aitu abaakum, martu bi abaikum. Kalau akhun samanya ikhwatun, ja'a ikhwatun, ra'aitu ikhwatan, martu bi ikhwatin. Kalau hamuki, kawan ahmamun. Naam. Ja'a ahmamun, ra'aitu ahmaman, martu ahmamin. Kalau du, tentunya tidak pakai jam taksir. Du berarti termasuk mulhaq fi jam'i mudzakkar salim. Tadi zawu. Zawu. Ja'a zawu malin, ra'aitu
Zawa. Hah? Ra'a itu? Apa ini? Zawai. Zawi. Hah? Zawi. Zawi. Man. Baca zawai. Zawi man. Ya. Maratu fi zawi man. Baik, barakallahu syarat yang pertama harus mufrad. Kalau mutanna ya i'rabnya ikut isim mutanna. Kalau dijamak taksirkan i'rabnya ikut jamak taksir. Yang kedua. Hah? Zawa. Zawa kalau nasab atau jar zawai. Sama taksir tadi. Yang kedua syaratnya ya taksir. Istilahnya mukabbarah. Mukabbarah dalam kurung tidak ditasghir, tidak diikutkan wazan fu'ailun. Apa resikonya? Kalau belot nekat diikutkan wazan fu'ailun atau wazan tasghir, apanya ialah i'rabnya ialah fil harakat atau hirab. Rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai asra. Abun menjadi ubayyun. Ja'a ubayyun. Ra'aitu ubayyan. Martu bi ubayyin. Ukhayyun. Ja'a ukhayyun. Ra'aitu ukhayyan. Martu ukhayyin. Jauh. Yang ketiga, syaratnya Naam, mudhaf. Jika tidak mudhaf, maka i'rabnya bil harakat adz-dzahirah. Rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai asra. Contohnya tadi jelas. Walahu akhun wa inna lahu aban wa banatul. Yang keempat, tidak mudhaf kepada ya mutakallim. Jika mudhaf kepada ya mutakallim, maka i'rabnya ialah muqaddar ala ma qabla al-ya lil munasabah. Ja'a akhi, ra'aitu akhi, maratu bi akhi. Ja'a abi, ra'aitu abi, maratu bi abi. Yang berikutnya, yakni syarat khusus untuk fuka. Fuka ditambah lagi dengan syarat yang lain, yakni tidak menggunakan mim, tidak diakhiri dengan mim. Asalnya kan famun ya, mimnya nggak dipakai, jadi famun menjadi apa ini? Fuka. Jika menggunakan mim, maka i'rabnya ialah fil harakat adz-dzahirah. Ja'a famun. Ra'aitu faman.
Maratu fifamin. Nah. Kemudian syarat khusus untuk zu. Sampai 4 tadi penuhi, maka zu punya syarat yang lain. Yang pertama, maknanya ialah sahib. Yang kedua, mudhaf pada ismu jinsin. Jenis, bukan sifat. Ya. Kalau tidak memiliki makna sahib, maka zu tadi berarti memiliki makna allazi. Kalau memiliki makna allazi, maka termasuk isim mausul dan mabni. Ja'a zu qama, telah datang orang yang berdiri. Ra'aitu zu qama, aku melihat orang yang berdiri. Maratu fi zu qama. Nah, karena artinya ialah allazi, bukan sahib. Kalau maknanya allazi, maka termasuk isim mausul dan mabni, bukan al-asma'us sittah. Barakallahu. Nah, i'rabnya gimana? Mabni. Mabni ya. Kemudian untuk al-han, catatan untuk al-han yang al-afsah ialah an-naqsu. An-naqsu itu ialah membuang lamul kalimah. Kemudian i'rabnya ialah fil harakati dzahirah 'ala nun. Saya lamul kalimah ya. Kalau qalamun qaf fa kalimah, lam ain kalimah, mim lamul kalimah. Al-han yang al-afsah lebih banyak dipakai dan lebih fasih ialah an-naqsu, yang mengurangi hurufnya dengan membuang lamul kalimah. Kemudian mengikuti i'rab harakat dhahirah 'ala nun, artinya nunnya itu yang dikasih harakat. Hanu. Ja'a hanuka. Ra'aitu hanaka. Maratu bihanika. Ini yang paling fasih, banyak digunakan dalam kalam Arab. Tapi kalau itmam itu berarti disebutkan lamul kalimahnya ini waw, maka i'rabnya mengikuti i'rab al-asmaus sittah, tapi qalil. Jadi itmam itu artinya menggunakan lamul kalimah. Ja'a hanuka. Ra'aitu hanaka. Maratu bihanika. Nah, artinya han syai'un. Nah, ya sesuatulah. Nah. Wal khulasah, kesimpulannya al-ab wal akh wal ham memiliki 3 keadaan i'rab. Al-ab, al-akh wal ham memiliki 3 keadaan i'rab.
Faedah ya. Yang pertama ialah al-i'rabu bil huruf. Saat dia mengikuti al-i'rab al-asma'ul sittah. Al-as, al-kham, memiliki 3 keadaan i'rab. Pertama ialah bil huruf, mengikuti i'rab al-asma'ul sittah. Rafa pakai wawu. Nasa pakai alif. Jar pakai ya. Ja'a abuka, ra'aitu akhaka, maratu fi hamiki. Yang kedua, qaddara alal alif. Ini tambahan. Al-ab, wal-akh, wal-ham. Ini bisa juga mengikuti i'rab muqaddar alal alif. Sama dengan isim maksur. Ja abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka. Sama dengan ja'al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata. Yang ketiga, bil harakat adz-dhahirah.